Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Seperti biasa, Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik dan juga bahagia. Berjumpa kembali dengan Mister di channel ini untuk belajar bahasa Inggris. Ya, dan pagi hari ini kita akan belajar fokus pada grammar section atau bagian pembahasan tentang tata bahasa. Still discussing kinds of past tense, ya, masih membahas tentang macam-macam past tense, ya, kalimat past. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam past tense ya ada 4, ya, ini past tense yang kemarin kita bahas, kemudian past continuous, kemudian ada past perfect, dan ada past perfect continuous. Untuk past tense sudah kita bahas melalui video minggu lalu ya, baik yang verbal ataupun nominal, dan Mister harap kalian masih mengingatnya. Dan untuk di bab yang ke-11 ini kita akan bahas soal-soal yang ada di dalamnya ya. Di halaman 92 bagian listening, listen to and repeat after your teacher. Di sini tidak Mister akan baca, tapi kalian fokus kepada kata yang Mister tulis di sini. Jadi dari bentuk pertama berubah menjadi bentuk kedua karena dia simple past ya. Ada get up, got up, take a bath, took a bath, dan seterusnya. Kemudian pada kalimat ini, it was a happy Sunday. Nah, inilah yang dinamakan kalimat nominal, kalimat yang subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Kita lihat subjeknya berupa it, kemudian was sebagai to be, happy sebagai complement atau pelengkap yang berupa kata sifat ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian pembahasan soal-soal yang ada di dalam buku ini. Yang pertama di bagian 94, halaman 94 ya. Complete the sentences using the simple past tense. Kita disuruh melengkapi. Kita disuruh melengkapi sesuai dengan icon, sesuai dengan icon yang ada ya. Misalkan ini positif, negatif, dan seterusnya. Nomor 1 kita langsung kerjakan ya di sini, karena dia ingat simple past itu ketika negatif dan interrogatif mendatangkan batuan berupa did. Nah, I did not have. Kok menjadi have lagi, Mister? Ya, karena sudah ada did. Oke. Sedangkan kalau positif pakainya kata kerja bentuk kedua. Nomor 2, I did not go to Willie's party. Ketika dibuat menjadi kalimat tanya, kita tarik did-nya, berarti did I go to Willie's party? Seperti itu. Nomor 3, bla 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 Archie the piano. Maka kalimat tanya berarti harus diawali did dulu ya, simple past. Did Archie play the piano? Kemudian kalimat positifnya, Archie played the piano, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nomor 4, sama kalimat tanya maka diawali did, kemudian did they sing songs together? Kemudian kalimat negatifnya, they did not sing songs together. Nomor 5, we bla 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 cake and juice. Maka we did not eat cake and drink juice ya. Number, we ate cake and drank juice. Pokoknya intinya kalau negatif maka mendatangkan did yang kata kerjanya bentuk pertama. Kalau positif kata kerja yang dipakai bentuk kedua. Kalau kalimat tanya sama, memakai did di awal, kemudian kata kerja yang digunakan adalah bentuk pertama ya. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini ada teks, Mister akan baca. Di sini cerita yang mungkin sudah sangat familiar buat kalian ya. Mister akan baca, dan di sini Mister sudah tandai ya kata-kata atau kata kerja yang berbentuk past ya, atau kata kerja bentuk kedua. The rabbit and the turtle. Once a rabbit was roaming near a lake in a forest. Suddenly he saw a turtle and mocked him, saying, "Hurry up, you slowpoke! Don't you find life very dull taking so long to cover a few yards? I could have run to the other
to the other side of the lake by now. The turtle felt angry, and so he dared the rabbit to a race. The race course was through the woods to a goal on the other side. The rabbit agreed laughingly. In a few minutes he was away and out of sight. Yeah, what a funny race it is, he said to himself. I am already halfway through, but it is so very cold. Why shouldn't I have nap in the warm sunshine? The turtle walked steadily on and on. In a short time he passed by a sleeping rabbit. The rabbit slept far longer than he had intended. When he woke up at last, he looked around in surprise and said to himself, not even a sign of the poor turtle anywhere. I had better trot along and finish the race. The rabbit ran to the goal. He was amazed to see all the animals cheering the turtle who had arrived just a minute earlier. How ashamed he felt indeed. Ini cerita yang sangat familiar ya. Kemudian kita jawab di sini, what animals in the story, jelas ya, the rabbit and the turtle. What were they doing? They were doing race. Mereka balapan ya. Kemudian who was the winner? Siapa pemenangnya? The turtle. Kemudian how did he win? Bagaimana dia memenangkan balapan itu? He walked steadily on and on. Dia terus berjalan ya, tidak berhenti-berhenti. Dan kemudian which animal had the better character? Hewan yang mana sih yang mempunyai karakter yang lebih baik dan kenapa? Jawabannya adalah jelas the turtle ya, because he had not an arrogant animal. Dia tidak punya sifat ya, atau dia bukanlah hewan yang sombong. Karena kelinci ini kan kalah gara-gara sifat sombongnya dan meremehkan orang lain atau hewan lain. Kemudian di bagian speaking di sini, expressing doubt artinya mengungkapkan keraguan ya. Are you sure? I'm not sure. I'm not really sure. I don't know for sure. I love it. Nah, ini adalah expressing doubts ya, mengungkapkan keraguan. Have you read the storybook? Kenapa di sini baca read? Karena di sini ada have. Berarti ini bentuk ketiga. Read, read. Bukan read ya bacanya. Have you read the storybook? Sudahkah kamu baca buku cerita? I started reading it yesterday. Saya memulai membacanya kemarin. I haven't finished it through. Me neither, but I already like the story. Yeah, the story is good, but I doubt that the prince would win the battle. Why not? The good side always wins. I know, but this enemy is too powerful. I believe the prince will win. I'm still not sure about that. Well, let's just finish reading the story then and find out. Nah, pokoknya intinya kalau expressing doubts itu ada I'm not sure, I'm not really sure, I don't know for sure, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk pembahasan yang ini kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya, sebagai latihan untuk diri kalian sendiri ya. Jadi Mister tidak membahas ini lebih jauh karena ini simple ya. Now make a short story of your own, draw pictures. Nah, disuruh menggambar ya, gambar cerita bergambar intinya ya. Oke, itu untuk pembahasan di buku kita bab 11. Kita lanjut di video selanjutnya untuk pembahasan yang Mister bilang tadi, fokus pada grammar section. Kita membahas tentang penjelasan tata bahasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau yang tadi adalah simple past, sekarang yang kedua adalah past continuous ya, baik verbal ataupun nominal. Ingat, continuous itu identik dengan verb ing atau verb ing ya. Maka ketika verbal, formnya adalah subject plus was, were plus verb ing plus object. Contoh di sini, I was studying English. They were not watching movie.
Was he riding his bike yesterday? Nah, untuk nominalnya sama dengan yang kemarin, yaitu subject plus was atau were plus 3 complement. Ana, adjective, noun, dan adverb. I was happy. They were not there. Was he happy? Nah, ini. Kemudian ada catatan untuk past continuous, ya. Dalam kalimat past, subject I itu kan biasanya tidak suka dengan s. Tapi untuk di past tense dia termasuk subjek yang suka dengan s, maka dia pakainya was bukan were. Jadi yang I, he, she, it pakainya was, kalau you, they, we pakainya were. Kita lanjutkan ke past perfect, ya, baik verbal ataupun nominal. Perfect itu identik dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk formnya, ya, the form of past perfect, ya, ini maaf belum terganti. Oke, ya. Jadi the form of past perfect, subject plus had plus verb 3. Contoh, I had done the test. Done itu bentuk ketiga dari do, ya. Ketika negatif, I had not done the test. Ketika interrogatif, had I done the test. Jadi kata kerjanya tetap kata kerja ketiga yang dipakai. Sedangkan ketika nominal, the form of past perfect, subject plus had plus been. Ada been-nya, ya. Kemudian baru diikuti 3 complement yang berupa ana, adjective, noun, dan adverb. Contoh, I had been from Bali. I had not been from Bali. Had I been from Bali? Kemudian yang terakhir adalah past perfect continuous, ya. Untuk past perfect continuous tidak ada bentuk nominalnya, ya, tidak ada kalimat nominalnya, jadi hanya verbal saja. Maka formnya adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object. Contoh, my sister had been studying in London for 6 years. My sister had not been studying in London for 6 years. Had my sister been studying in London for 6 years? Nah, ini adalah past perfect continuous. Mudah-mudahan thank you, yeah, very much for your nice attention. May you understand with the explanation. See you again with another lesson and video. Ya, Mister minta maaf karena keterbatasan waktu menggunakan aplikasi ini, jadi terlalu singkat mungkin. Tapi insya Allah akan Mister jelaskan lebih di video yang lain, ya, yang fokus membahas tentang grammar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.